बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आज कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमती अफसरान में जो एक तरह से मामलात ख़राब हुए हैं और हुकूमती इत्तेहाद में ये जो फूट देखने को मिल रही है, एक सबसे बड़ा इस्लामाबाद का अफसर है और एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद है, और ये मामलात इस हद तक कैसे पहुँचे और फिर पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद में जो फूट पड़ी है और अब ये मामला बाकायदा तौर पर असम्बली में आ गया है और एक दूसरे को ललकारने पर आ गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो पंजाब स्मोग से बाइस, पंजाब में जो स्मोग है और उस स्मोग के बाइस जो एक रिपोर्ट सामने आई है यूनिसेफ की, वो चौंका देने वाली है। पाकिस्तान में आलमी इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फ़ादिल ने पंजाब के शदीद मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को फ़िज़ाई आलूदगी के सबब ख़तरे से दो चार होने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए फ़ौरी और वसी तर इक़दामात पर ज़ोर दिया। गुज़श्ता माह सूबे में स्मोक को आफत करार दिया गया था, जबकि पंजाब के बड़े शहरों में बच्चों को आलूदगी के असरात से महफूज रखने के लिए स्कूल 17 नवंबर तक बंद किए गए, लेकिन स्मोक बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आपने स्कूल बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन आपकी जारी है, गाड़ियाँ ट्रैफिक आपकी रवां दवां है, तो ये तो फिर इसका तो कोई और मार्केटों का जो हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने और पंजाब हुकूमत ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया कि 8 बजे मार्केटें बंद हैं, लाहौर की तमाम मार्केटें खुली हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब आज कहते हैं कि हमने कहा था 2 माह के लिए सारी कंस्ट्रक्शन बंद कर दें, कोई क़यामत नहीं आएगी। आप कंस्ट्रक्शन ही बंद करते, बच्चों के स्कूल आप बंद कर रहे हैं, उससे क्या होगा। इसके अलावा स्मोक से असरात महफूज रहने के लिए लोगों पर पार्कों, चिड़िया घरों, खेल के मैदानों और अजायब घरों में जाने पर 17 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। पंजाब के 7 शहरों में आज रिकॉर्ड किए जाने वाला जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बुरी तरह जो है वो उसमें, और ये बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं कुछ देर पहले मीडिया और रिपोर्ट देख रहा था जिसमें 1200 से ज़ायद जो है वो AQI है और जिस तरीके से वो लेवल है वहाँ पर, और जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रैंकिंग है उसमें लाहौर पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहर है। सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है वो गुलबर्ग के इलाके में है। तो ये सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आलमी इदारे दस्तक दे रहे हैं कि खुदा के लिए अपनी बच्चों की नस्लों के लिए कुछ कर लें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने बतौर दरख्वास्त गुजार ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की थी, वो रेगुलर हेयरिंग के लिए कल जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और मैं अदालत के सामने यही आर्गूमेंट्स दूँगा कि जब तक ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं ये जो डंपिंग करती हैं और ओपन एरियाज़ में या नहरों के पास या नालों के पास या सड़कों के किनारों पे वो जो पूरे शहर का कूड़ा है या वो जो उसको डंप कर देते हैं, जो वेस्ट है वो उठा के वहाँ फेंक देते हैं, कोई उसका सेफ़ डिस्पोज़ल का तरीक़ेकार ही नहीं है जो बैनुल अक़वामी तरीक़ा राइज है, उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, तो किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब मेरी दरख्वास्त पर जो मुतल्लिका जो पूरे पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है, जो बड़े शहरों की, उनसे और पंजाब हुकूमत से वो जवाब तलब करेंगे और ये मामला इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक जाएगा। चूँकि हमने मिलकर अपने हुक्मरानों को आपने देख लिया, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ना इस वक्त मुल्क में बिलावल है, ना इस वक्त शहबाज शरीफ है, ना इस वक्त मरीम नवाज़ है, ना नवाज़ शरीफ है, ना ही हमारे जो दूसरे लोग वो रिटायर होते हैं और रिटायर होने की रात ही वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। उनको क्यों होगा ये फ़िक्र, तो मुझे और आप जैसे जो जिस तबके से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो मिडिल फैमिलीज़ हैं, उन्होंने और उनके बच्चों ने यहाँ रहना है, जिनके लिए वसाइल नहीं है कि वो बैरून मुल्क जा सकें। तो इस वजह से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मदद आपके तहत कोशिश करें। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में एक अहम केस था और सिंध हाई कोर्ट में सैलाब मुतासरा स्कूल्स जो सिंध के अंदर सैलाब आया और उससे मुतासरा जो स्कूल्स के ठेकों में बेकायदगियाँ हो रही थी, माली बेज़ाब्तगियाँ और बेकायदगियाँ, जिस पर सिंध हाई कोर्ट को सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल की कंस्ट्रक्शन से रोक दिया है। इतना बड़ा खुर्द बुर्द किया जा रहा था।
عدالتی حکمنامے کے مطابق آئندہ سماعت تک سکولز بحالی کے متعلق ٹھیکے دینے سے متعلق کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے حکومت سندھ اور متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ 2022 میں سیلاب متاثرہ سکولز بحالی کے لیے حکومت نے ٹینڈرز دینے کے لیے کارروائی شروع کی۔ حکومت نے ایسا طریقہ کار اپنایا جس سے چھوٹے ٹھیکیدار بولی میں حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق اس حکومتی پالیسی سے صرف منظور نظر ٹھیکیداروں کو ہی ٹھیکہ مل سکتا ہے۔ حکومت نے بحالی کے لیے 1 سے زائد سکولز ملا کر ٹھیکے دیے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ علیحدہ جو سکول کی بحالی کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں تو چھوٹے ٹھیکیدار بھی بولی میں شریک ہو سکتے تھے۔ سکول بحالی ٹینڈر کے لیے انٹرنیشنل بڈرز کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد 21 نومبر تک ٹینڈر پر کارروائی روک دی۔ KN شاہ کے مکین کامبو خان اور محمد سعید جتوئی نے حکومتی پالیسی کو چیلنج کیا تھا۔ اب حکومتی جو سندھ حکومت کی پالیسی ہے وہ صرف اپنے وڈیروں کو نوازنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اور کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت و تجارت حسن عسکری شیخ نے ایوان میں آج معافی مانگ لی ہے۔ حسن شیخ نے فیڈ میک سے متعلق قوانین کے کاغذ کی پرنٹنگ میں خرابی پر معافی مانگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ فیڈ میک بورڈ آف ڈائریکٹرز اور CEO کی تعیناتی کا پوچھا تو جواب نہیں ملا۔ اسپیکر ملک محمد احمد نے مزید کہا کہ تھک گیا ہوں 1 سال سے ہر روز ہر ادارے کو ریسکیو کرتا ہوں۔ انہوں نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ بتائیں کہ فیڈ میک کے CEO اور بورڈ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے، فیڈ میک کے چیئرمین کا نام کیا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انڈسٹریز نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ فیڈ میک کے چیئرمین میاں انس جان ہیں۔ اسپیکر نے سوال کیا کہ انس جان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی فیکٹری کے لیے مہنگا ترین پلاٹ دے سکیں، جس پر حسن عسکری شیخ نے جواب دیا کہ پلاٹ بغیر طریقہ کار کے نام نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ محکمہ سے پوچھ کر بتائیں پلاٹ کی الاٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں انس جان تنخواہ لے لیں، مہنگے ترین پلاٹ نام نہ کروائیں۔ اور جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری تھے، یہ ایک بیوروکریٹ تھا برائے صنعت و تجارت، حسن عسکری شیخ نے ایوان میں پنجاب اسمبلی ایوان میں آج معافی مانگ لی ہے اور ان کے خلاف جو کارروائی شروع کی گئی تھی اس میں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے MPA نے آج پنجاب اسمبلی میں جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں، پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ نے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ ممتاز چانگ نے کچے کے علاقے میں مبینہ کرپٹ SHO اور DPO کے خلاف ثبوت ایوان میں لہرا دیے اور کہا کہ ہم ادھر چھولے بیچنے نہیں آئے، عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت صادقہ آباد، اڈا نواز آباد میں سرعام اغوا اور لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف نہیں کارروائی کرنا چاہتی تو مجھ سے استعفیٰ لے لیں۔ انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی میں پہلے سیکرٹری کے خلاف بات ہوئی تو اسے گھر بھیج دیا گیا، لیکن کچھ لوگ محکمہ پولیس میں کالی بھیڑوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ ممتاز چانگ نے کہا کہ کچے کے علاقے میں کرپٹ SHO اور DPO کے خلاف ثبوت دے رہا ہوں، اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھ کر جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے سزا دے۔ جو لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ ہیں، میرے علاوہ اینٹی کرپشن اور IB کے پاس بھی رپورٹس ہیں۔ رکن پنجاب اسمبلی نے کہا میرے حلقے سے لوگ اغوا ہوئے اور 2 لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ لوگ خون کے آنسو رو کر آتے ہیں، ادارے دھیان نہیں دیتے اور جھوٹی رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ ممتاز چانگ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ کچے میں 1000 پولیس اہلکار ہیں لیکن چیک پوسٹ پر ایک بھی پولیس اہلکار نہیں ہے۔ کرپشن کا بازار گرم ہے، میری بھی بےعزتی ہے، کل کچھ نہ کیا گیا تو ہمیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پنجاب حکومت سے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر پیپلز پارٹی جو ان کی حکومتی اتحادی ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، چونکہ جو حشر ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے مزید اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف آج قائمہ کمیٹی چیئرمین قائمہ کمیٹی کے ساتھ IG اسلام آباد جو محسن نقوی کا خاص، ایک طرف محسن نقوی کی پنجاب پولیس کے خلاف حکومتی اتحاد کے ممبر اسمبلی نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر ان کے خلاف کارروائی نہ ہوئی، دوسری طرف اسلام آباد پولیس کے IG قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ارکان کے سخت سوالات پر IG اسلام آباد ناصر رضوی غصے میں آ گئے اور اس دوران تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین راجہ خرم نواز کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ کمیٹی نے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کا ڈیٹا طلب کیا۔ IG پولیس اسلام آباد نے کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رکن قادر پٹیل نے پوچھا سزا دلوانے کے اعداد و شمار کیا ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے استفسار کیا کہ ڈاکوؤں کو 2-4 ماہ سے زیادہ سزا نہیں ہوتی۔ IG اسلام آباد نے بتایا کہ پولیس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ہونے والی یلغار اور حملوں کو روکنے میں لگی رہی۔ PTI کا کہا کہ اسلام آباد پولیس کا تو سارا دھیان ہی جو اسلام آباد میں پہ یلغار ہو رہی ہے اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اس پر چیئرمین کمیٹی نے یلغار کا لفظ کہنے سے روکا تو IG غصے میں آ گیا اور کہا کہ وہ سوالوں کے جواب نہ دیں۔
उलझने पर चेयरमैन कमेटी बोले यूनिफॉर्म ना पहना होता तो मैं इजलास से उठाकर तुझे बाहर भेज देता, लेकिन वर्दी पर लगे झंडे की इज्जत करता हूँ। राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि लड़ाई क्यों कह रहे हैं, इस वक्त थानों में जाने से डर लगता है। आईजी ने क्या कहा कि क्या इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए। चेयरमैन कमेटी ने जवाब दिया, बिल्कुल समझा जाए, यह रवैया शर्म की बात है। सच ये है कि इस्लामाबाद में जराइम के कई वाक़यात की FIR तक नहीं होती। ये सूरत हाल। उसके बाद जो कादर पटेल हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो IG हैं वो जब सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, पीपल्स पार्टी के रुकन को कौमी असम्बली और ऐवान ज़ेरी के कायमा कमेटी बराए दाखिला के रुकन कादर पटेल ने कहा कि अरकान की जानिब से सवालात उठाने पर IG की तरफ से तलखी हुई, उनके पास सवालात का कोई जवाब नहीं था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कादर पटेल ने कहा कि इस्लामाबाद के अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई जो तसल्ली बख्श नहीं थी। अरकान की जानिब से सवालात उठाने पर IG की तरफ से तलखी हुई, तसल्ली बख्श जवाबात देना सरकारी हुक्काम की ज़िम्मेदारी है। उनका कहना था IG के पास मुलज़मान को सज़ा मिलने से मुतल्लिक़ सवालात का कोई जवाब नहीं था। अफसरान अपनी कारकर्दगी बताएंगे तो उस पर सवालात भी होंगे। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सिर्फ मुकदमात के अंदराज और पकड़ धकड़ बच्चों का खेल समझा हुआ है। कादर पटेल ने कहा कि IG के इस जवाब पर कि कन्विक्शन रेट अदालतों को पता होगा, तज्जुब हुआ। गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड बताने से मसला हल नहीं होगा। रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि अरकान की जानिब से DG पासपोर्ट से भी सवालात किए गए। पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर पर सवाल किया गया कि यह DG के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं है। बड़ी तादाद में पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर बढ़ गई और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़ातून रहनुमा हैं उनकी जिनके बारे में ज़रताज गुल जो पार्लिमानी लीडर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि चूँकि उनका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना तो उनका पासपोर्ट बनाने का भी कहा गया है कि जी हर सूरत पासपोर्ट बनाया जाए। अब ये राजा खुर्रम नवाज का आप जानते हैं जो नून लीग के हैं और नून लीग के जो MNA हैं, उनका मोहसिन नकवी के IG के साथ जो रवैया था वो आपके सामने है और ये सारी चीज़ें हैं जो अब इनको परेशान करेंगी और ये मामलात अब इनके गले पड़ेंगे और ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। चूँकि जहाँ आइन और कानून एक जमात के लिए या एक फ़रीक के लिए नहीं होता तो फिर वहाँ किसी के लिए भी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।